robe, floor length, new, then inner robe, then kanang naked step. Kaya pa ang pants pila ka po. 1, 2, 3, 4. So 4 ka, ayaw sa tiya 4 ka black pants. Nana diri ka Josh. 4 kids or ka black pants. Nana diri ka Josh. 4 kids o 4 pod ka white long sleeve no. Kung asa gud siya tininit alayin te. Di mo sakay man ka bag ibagti ka ron. 4 ka white long sleeve for kids then ang 1, 2, Uy! 2, 3, 4. Sige, balik ko na 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ano dosi sila? Napayo sa tema. Wait, atoy probos kay. 12. 12, 2. Kana. 3. Nay nga na. Ako rin distribute na dito. Oo. 4, Ako mga idea na. Dalian! 9. Sakto kay ang groomsmen mo 9 kabuk ang magbarong. Napa man si duha ka papa, so 11. Okay. So puti kay appeal na tong sa groom. So duha ka white long sleeve for adult kay ka best man og ka groom. To 2 ka white long sleeve. May pangalan na 4, 5. Ako rin distribute ani 5, 6, 7, 8, 9, 10 ka. Sige ra good. 10 ka. Diyan hindi naman ra mangawat. And to Raj group. Mother o kamay ka. So, may duha ka mother. Primary veil. Gamay. Duha ka pelo. Pelo for ring. Pelo for point. Money One. Ilahang secondary veil. Secondary na natin. Okay, ang cord. Mainang ako lang ga. Garter legs. Dila ni 1, 2, 3, 4, 5. So, sa best man, sa upat ka bearer. So, 5 ka bowtie. Sandali na. Ano? Ayaw eh. 1, 2, 3, 4, 5, Wala kami guys Suryanay. Una Six, tao bala sila eh. 7, 8, Wala pa kami guys 9, Suryanay. 10. So, 10 ka. Dira rin sila natin. Gaisip pa sila. 10 ka. Diba Daghan malok ka belt? 1, 2, 3, 4. So, 4 ka. Suspender. Dapat kanina. Crown. Ano tana na si Angel kasi Neck. gigano. Necklace. Ulat Earrings. bala. Saka mo? 1, 2, Ha? 3, 4, 5, 6, Kita 7, maglakaw. 8, 9. So, 9 ka bridesmaid. Di, ano eh, umpisahan nyo ron. Groom na ano? po. Yeah, ay, so 5 ka flower girl. May ilap, no?